Do home service at San Marcelino, Zambales. Yan po. Yan si sir, yung may-ari po. Tapos si ma'am. Yan po. Ito yung labas. Bali ito po, resort po. Si ma'am yung may-ari. May mga kubo rin dito, mga open cottage. Yun po. Tapos swimming pool. Yun po yung ibang mga cottage nila. Open cottage. May kubo pa doon po. Dalawa. Yung kubo. Shout out kay Boss G. Pauwi na po.